Mi do wezon la mi eye mia wezon va di pe nu pomo TVT di mi ho mia be gbedona me o kekem mi va potole yi mia be wona tohe ke ye TVT do da ni kakana ga kemi ke ye do le ko na be coronavirus ça va gende mia be joa mea e ponku me na mia me ko nya kakado to wa be mia no ponpona mi nya no ponpona du ko so kuro de kebe e do le kwanti do ami la se ke do le ya eva mtogo de kayowa kike ko ni amene de ye be bale wa ahwalea ewu amekede wa le mi abetogo ba ngba ajicha edoa epotole yebe ba kotole wa me ka fra ni so de apoye america gba ba den de kebe edole le ami wa mi gba pe mi ma mi pepe toke owo wi troya be mi ga ba dogo kudomi ne mi gba de ndogo menami wa egbebe ta doji be nya vivetoa eyin mi afofo mi no amagbe daro amagbe dolawo ama gbe dalao voilà amekowe danatiki ame bobatiki kafla mi le de kuku ne ni mi le gbona nyedo wa mi le 3D anyedo wa to kuku de mi amia no ko na mi ni ya wa mi la se kulebe de keye do alva le wa nyana do wa e do de be nyon po patiki ni wa dokita gangan opopu yo li asitanti be yo aja atiki wa miabe atika me boto miabe gbe keye to hono to wo dadea egbe won chanu seno na wa mi wa ameko pona de kebe egbe ogbo yo so wona tikia dokita gan o ba nya sino be onova ni okeke yo ali asita ti para be dade eni la toso yo be wona o mema wa mi la pomposo de kebe do to nti amagbe da loko wo le togo ba yin gbandiade de ko wona wa be doado hona pepede nle so ti dudu agboa mi pe nya be wa ba mi ame tohe de ka ke ye ku ke du tuna de ke be doa la de no la de no menami esandeya mi na ba ponu poso do le kwanti ka flamido wa egbeyo wa o po mo nje do anti de ke o gba bi ona se be de ke do o le ne do edo ya nto elea amo le kunya nyawe a enya vovovo question vovovo sugbo gbangban po a mi gba pe me dokita gan de ka ele mi ame wo troya ha ela de menami mi va kwa do jisibe na amuwa se ke ye jiruru ado dara yin bere de mi awodo ji ni mi ate he mo na de kebe dole kwa ka fla amu ba le gbojo wa ha soso do le ke yewo so do wa ko ji be yo ano to asi o me vovovo no ya no pompo ni mi ano ko la si mi a de wodo ji ne sia ele vevede mi pe mi afofo de kacha ke we le de kebe e don wa ba padia ha ela de ndo gomenami we trosia mi le dak pyramid mi abe toru rota ezande enyo to kuku de mia de mia be amepepe fi we troyo to kem so fiomi ne mi po aperusi ndia mi la po el haj aremu la sisi ni do to de ka le de kebe ahwa kemi le wa mea le penkuronti so le yi asio me ba paji si pede ke ngun fifi ni ya odo ha soso dio ko na be comité wa eni havi to hede le de kebe comité ame do ko lo wa be do la sio me do vovovo sandi afi fami la so egbene ela de ndo gomenami le mi la po apedu emionye dia mi la po apito la kasa eso siminam apito la kasa eso siminama eni amagbedo to de ka ke ye edutu ne be doa eye be le emo vovovo nu de ke yo la we yo la popu le no me de kami e yo be doa ela de vio de ke yo pedo kita gonti yo chon o de wa be atike do to ami bo me ba atike do ko wo ku do egbe wa la va de nu go me hanami de ke do yi do le sukulu koko me a la va de e benami de mi la po mi apeto la kasabe a hadia mi la po mi dokita gan ko na be dokita sabli e me fa dokita sabli me fa eni dokita gan ke pona konkele kon ko na me CMS le togbele ko pebe kwandia eni amegan de ka de kebe e kwandi me ma me pepio mi dogbe na mi lo
mia wezon mia homito odo ni sobido mia hamia wele doji akpena mikaka siwele ke mila se nene kloya mi pe mi bena we tro mi agba jondo mi kudomi ba egbe tutugban to a alo bia tutugban to ma sone me be dokita gan ke le miamia dokita sabli mi le de kuku mi abi obina de coronavirus be doya ke ye va gendo mi abi Togo tu kwa me ade de ke ye o le po idoya be azon lido enyo tata ka o ndo ape mi do ape na toju no to mo ko na ibo agba po mi le zan ya me ke doit twendi so epe ke me mi le abe weti tongwa me kaka ko egbe a azon lia igbare yin ko ke ne mi ate globe le esoke va ibe nkeke va ya di le wetro gade ku fame a don ti ke o de dogo na mi a mi le po ame alafa de bla niveau andrin ke ntie edoalea ele ame alafa de bla niveau si de ke ta flache ame alafa de bla niveau si de ke le nene ba mo me a ame alafa ene bla adevo andrin o po gagavo ame alafa vivant andrin edo agbale wan si ke o gbale po wa gbo tavon to ame we aton okule edolele abe asime akwenta ke le togwana mia le soben ke va ya won akonta mia be tojino to wanya be deke ba konta ke ye mia be lo kita gan sabli e de dogo fifia mi e de dogo ame ke no minister ko pour la mesebe nyogwa minister be tatwa de na deke ba konta dogo kafla akonta ke mi de dogo na mi ya brada so do kuda be akonta ye mi le de dogo na mi bo so ga mi kaka ba le na egbe memida tamnyo wa enu baba yeji unini bo majiji me a minya be le TVT be mo adia o trosia we 3 le mia be di pon po mo me le journal de 20h me a on na me de ke ba konto bo a konta ke ye dokita Sabrina Misusia nya so epo be branda ba je kuda be akonta yelo dokita Sabli akonta enyo odedogo alo otro gbonko jinami voa nlejibe enyakeye mbia nyimpo kwa do ti gobide ko igomeni be doko le po edoaro edoa ele tele ngodo me bire a akonta ogbona mi pepe voare ele npo po nuade edoare deke yo le po edo elava joa ela gba sanwu nene a allo kemi le fifia o ele jo ble wa enya kentin ton jibe adon ameko wele si jame niko otro ya adon o ba gbo ayi suva donc abe suva funu gbesi agbebe azon le kemi le zo ale defiant be nkeke do le a o pona me sugbon kenti do ale ene ke nkeke do vana edidina wa mi matin gbo fi be nke de la ni kemi la te gbo be e do ala vo alo e voa awo coronavirus be edole ku ko le yo be covid-19 fa iba potole mi abe dukwa me le Togo be dukwa me gbale wanya ke le podo me a nkeke do va ya amewe ton be nya mi gbo be eku e va ya amewe ne fifi mi la amewe aton ke eku le edo abasime wa le defiant ton hede be coronavirus be dole ku ya e gba potola ni ke mu po vole mi abe dukwa mo e gbale gble nu le dukwa nti eba poto le glo le jukwanti miambe mi sebele le miabe togble ko pebe nu to amiade de keye edo avalu amesa me sozoro nti ade ezo won ogbale po nene alo amojo le gbojo ne mi ma daji owa le go mejeje ame avonfon to hede nani ke webe amesi ame de jagba be ya so mo henu odo do mi wa mi do jesibe va do gade me a jukwa gbojo nene bele le toglebe nto amechanwa ame gbogbo to gbojo on gbale so veve nini so na leke ola he mona dole ku abe hoho mesure barrière obe zanzan ame gbogbo de me les onde dio le pode me school video chan pour le school pa me po dia na gbagba si ebe o defiant teacher obe yo les onde di on mi to le do me mi le po le modi mi do jesibe ame do gbapoto ke o tanado wa no no nti o mi dijina lo no nti o chona cash ni awa me do awe cash ni ando aglangomi ni ke ame do mte do de pe intention enyo nya trodo mia be el age aremu la sisigbo
mu défi mizari abe enyi ehamevi ne committee de keye odo danyi be ba no po wa no po de keye no le jole mi aba si o me doa do mi la pela do de sibena ka franke ava enya meji dudua de se do toa ese de kadia le be wa to asihwaya a ojidudu amude de kebe si adogo e otu fike egbedo ho voa asihwoyo mutio voa asihwo me alo mi ba si o me nya agbeton tontoto o zinagudo voa over pobi ona be nu mu le sogbe tutututu ina over do committee ya de ani mia peto el ajo aremu be gbebela ni committee won be akameti de ka Togo vi Didi van vameni le keye be le po edo coronavirus be doa ke be vanyame Togo banyigbaja le ko le po doa ro kaka vana fifi anya kela si o la gbolo Tata Carol akpeno so kuro nya bia bia wata dokita grand glosari abe enmemedo to wanya magmo be komisisi kamisona ne enlemeke o de natona be egbeku yisoa leke coronavirus be wono le Togo yo to gba mi ape do jesi be mi so le de kaka vale do enle me gbogbo de fifi ijobe la ni Togo vi obe amoko le doa o tele po do jesi yo le de to le to kwame ya le vevede leke be no ta mi pe game sida ro ve ya sida va amobe o le ponpona mo le de no gomina mo nkanti engle mi ale sugbo pe roma ka mi keke mi sugbo be lo test yo le pe doje sibe ele ntinye ele leke eneke bele ne enuke le jo fifi won le be sugbo mi de leke ba mi o to le du kwame o la so belele ke hianawa bela na be ami sugbo ma gbate no le do wale mi te doje si ami o mi de to le du kwamo wa amo ye be ma do ani ami bo won donc à régler qu'il y a les comme c'est que les gens régler que les détonaments wa mi apè do jesibe egbe me a to go vi sugbo le don ingbodo mi so kudo do ke yan bi do dasia mi pè do jesibe ke nu ya jo cha jirudua wo bi do dasi egbe me a agbeto sugbo gbo mi le podo ale e comme edo agbangboro ya me no pe o ya me copy o me ya ma ho me ya me duo me lele ninia le kemi do la odo mi amoko le funwa e do da si buku mi le o mi atoa ado mi mlewe le mi mlewe wa e do mda jo kabo godo ami do la we gbe do alura jo nko bia so mi agbo le jidu do ade se de toi to quoi me vio be de si atone wale de quoi me vio pe si a Jesus wa nya po be mule tepeo o mi an leke nya gba leke ka fla nu ko le bia mpo inde to no vio nti ode nya klasi mi klo na kokwe mi gba na si mi no vio e amuhia be wa so ja klodo bo ma we o mi gba no ya fika mi la popule sugbo le mi se go mi be le mi we a mi la madoa ambele la gba de funa mi gba mi awe o be chade e do abe hohwa eso leke o le gbon leke o le ponupo leke o le yen enu won gba leke enu won keke ma na be no vi o kele nkume na wa la ho leke be do a o be mi achon mask tonton yen bu na be ponyi nu badon nyang gbon na ejeje be sofia no ya mi do lado no mebu no vi de pepelo ndele mi asimi na be portable nyang gbon kwedebe amesa me do portable le glola do dika so 50 aji no ya yi ma gbon se ka be mi la do portable o meton lo la to la pa home portable am so meton na wa ngba to portable tout gban to emile be cellulaire e ya mesa me do mi apobe ni on be cellulaire o le a home a aro on be do afiri ami ko ke mi chaka na mi la be o fiebe le ke bele do kaka mi aji mi apo portable vegoin ele nyin ke na mianti toujours là ele nyin miame cashne e portable vegon ke lo muswea ngbato la homo solo to la homo o so portable vegon ke mi le yobe cashne wa o la po maso le
moji e porta tongwan ke ngbale biaso no vio gbo be wadwa enyi gel atike ko darebe ati sono klasi ka flan ver do afide ke acyclope be nu ko le wadare wa sono klasi mulewa klati sans gel wala we ado ve lende mule no nyore be nu kelia mais nem nyana nu les gel apete no pa okola lo me pa evo emi les gens no me ton dia yembuna be Edouard ela va gbangoro mi abe toi mo ewa enyo ape metro va mi apeto la casa gbo apeto la casa do décibe vont de que non et du me vieux que nous si que ye le kebe doit vare vont a pas de décibe vont pa potolia amo pa le vont be coronavirus elia simule que docteur Pelé no vinya ela je gbole vivi la ya vovoma ma to gbe ke no le goma jijame a me gare je ne ma fi vovoma ma gbala mo ko to mo era ba cho ye ma yi o gbolo be kuburu fe me gale wa e je na mero be abe de o gbolo be do afo ne na ye ma ye onya gbolo be kuburu fe fo kwa o agbono no to vovoma ma to gbe ke no osia no o me a vovoma me gale o le po li ka mo chi jojo le goma jijame jojo tichi mama gali wa amu vororo ki me chowuli ke onocha ta nya glo ko bele ki mia docteur Pelé no vinye bra no no metro la mo me o sisi be adoya anemo vocha mi le mo wo ne ma me ro gbo na mi le mo wo mi no ipli ta ni mi ga o de ku gecha adoya le wo amro gbo na ha be lega o ya le kecha eleme ne wa le kecha eleme lega o le kecha ko upona tafa che dodo de no ona de se de ke grobe o mo ga o mo upona tafa che re dona kokoko na noa be seji zozo tafa che dodo ma o enye de ka mo cho na odoki ji bo odoki ji amroki ta bibli ma enya afato be doki ta bibli ike mate himona do abe ho ta ele be mia a don kujibe ga atrofa mia document anya be do aya lelo do aya le ni mia onto mi ga mia document ha do aya matin able ro ki yawo do aya nto aya le ele enyo mi da pe mi apoto no gbo wa re mo de mission et du quoi fifi be mini amagbe dala be agbonugla de ka ye mi lutuna de kebe doa ye ki doya va o pe mi be mi ha mi aba de adaum me mi ade mi abe anya san o de go le atike jiji de le kebe doa mi ade ke ye lokita gan o pe mi ade de ke e do va ido de ke nu va ido magble ko be do resari ne le du ko mo ko e panko dodolao le fofofo mi amagbe dalao ha mi nye dodolao mi agble ko be le du ko resari me vive to l'Afrique du ko me amagba to ke oji o te aru na dodada enya amagbe walao ele ma amagbe walao le kope resari me o doctor o me le kope resari mo enye mi adenu ha ike mami be ne nde joa mi fudo mi fo adurenti mi agbe ko be amagbe dodada amesa menye amagbe wala ela mene o nto ha ile fia enya amagbe wala na ne yasema ifrana amagbe badana le afame ne gba ya deme o fitri o gboma o suru nuka e da o fo tete o atike wonye miao amero susuna be de na do do opere ana mo hom de tepea ano dodano ha fe anya dodala mi kanta mi nye dodala o choye ma yike mi onto mi dina gbere mi shuna gbere alo ahu kere alo ade anpare adane nde kwa mi nya amagbe dala kake yonya mo modo mo chodo do no do kibe ono dodana mo ono ho ta o mususi bo onto nye dodala o ta ami pepe ike vava ye ma ike covid-19 be nya ba cho judgment ni nyala ogbo le Université de Lomé ya me ami o ke do mi alo ke je mi nya amagbe dodala wa
yo va mi pudrenti hafi yo anta ha va mi onto yo mi no obi asebere mi to mi ami o kenya atike wala ore ni ade mi no mi le doda ho o bro be covid-19 fa le ipele kemi aye wo na ya bo le o do a be no me adoa mi pe be dogero yo ke dan mi le ho wa do mo to be no me no na asimena mi ke mi tro asile enti ko mi bia mi ado kise be ni ne mare de mi ha mi mate on de po wa ko mi no ya bia mi ado ki haka mi osusu mi ate wonti onye be wa o ile ngwa na no ta mi ajero mi onti mi akpabere de mi mate ndo susu da do gbo wa akpabere mi ha fo susu mate wodoro ha kwa mi po do tina mi kwa wa on to mi fo jiganya ko yo mi be mi valo mi ba boro ho ame obi an yo osusu o da don kaka yo ba ti ko do me yo mo po de ka hareko da yo susu be cha kadodo nyere ke mono mi papule odomo ake yo nto yo nya be cho yo kopo me have you isuku gan yo no ebetike po ta america me le ho amele fuma yika agboro be yi mono ebetike ta o yo po ebe anyo be mi aka mi anto mi anu me po bere mi ma po nde yika anyo a ike o mele po la fibo mi anto to mere nde ke ma no yo ma pa mi po jujo pa o kata mi po ne po o mu a o nkume amesa me nkume Jijova Jijova be tetere tetembe amagbe wala oji no wa to gbe mo no po ori fika ocho covid again nu ye onye mi agbe nu ye onye la bona etemire du ikle kimi mo no du cha wa covid etemire e ba po fumi pa mi do susu lo ho ame kwa yo do ha chocho fofofofofofo ami wa po tuforo benya ogbo jumele kimi lewe fifi lene ameko akpo atikebe nyagbo ameko akpo ekeme agbo ekeme mi do ha chocho fofofo ye nyamele ami wa di atike abe ha chocho a me kwa mi osusu pa mi ba no bobo fofofo yo ke bobo fofofo o me mi ba dan down mi akpo bere mo ka ni play kama nu mi ato ape amagbe wolawo no osusu na vuro do antin ni wa jurogo no cho o nyasa ntete yeke le wesiare le ke wa tia po ye wa cho lo fa cho o nunya a cho bo de dune wa to wa po de ndele mema ba yo mi jo se gbalere nworo e la bana ami ne nunya re la meresia etoi ha fi wa de go wa cho na mebubu wa le wa to se gbalere ji no wa nya bere asimasi le ke a cho ni yakule ke mi eva yemi o ma de yike na mere acho nde ava adasi agbale agome ya fi wa cho no adari enye ni ko yo be segbale ike we de be wa gbere ka wa nya be ami akpele keme o cho ni akpele keme ava dari kwa mi o ma kwa mi pa mo ya te fi la mi pepo mi a o wa be de amo popuru te pereka yo fufo na no ba do ko amezerka nene o sugbo to ba po na ipe ko amesa me ami o fa mo nya wo no cha alo mi so be gade le mo la o da si gabenya mi an to gale mi asi ho mega gloria gabenya o mi gale mi asi ho ami o mi le bia no hafi le dodore we mi di be mi akpo le ke mi an akpere du ko antena hayare na fama fa mo yo cho wonu ba egbe o wa fifia dókítà gan o de dogo ni so le nyakaka me moji be mi so mi abe anyasan be susu komidia mi so ba dado yo gbo yo le sigbe alo farika on nene fifia ela baba me be yo la ba odo swinti nene aye o le do anto o le odo atan so jivo bo be nde la to so mi ma yo mi na do gbe la be nde ma to so mi amagbe do dalawea mi bionya mia togo video sebe le mia be togo jua mia de kankano di le wa sibe amagbe dalaware o butu ne wa be doa yo la te pe o be onova ne wa de so wa be susu ke so ba dara nyi le ke be do wa be ahwa wo mia mi bionya de kaive mia togo video mia no video o kon me na mi mia se wa be mi kokko adalo
Mikada mi bo be egbela da be no senti. Ni kentia o dana do vo ke miate bebe o sen coronavirus. Donc mikado di ojive olate pedo jiju do ajine la dadon. Ame bo be gbe a eji blimamea so ga miato gbo we gamea egbepo e miato gbo zana ona gbejiji. Bon mi va kpo be yovo va so chaka vire va enu vire kpo mi ai konjo la nguna chikera mi ola wale ki vo gbe a enyi gadodo ya dembe ame bo ba chike ono la tin we na mi kaere mi la kpo doyo le corona be doya me a ela joji na mi apata togo be gbe a minune ne mi le do ho cho ka de fem ka nya no na gbe na mi minuna donc nya ma glove mo do kakare jire egbe kele Mousse que le bessi donc à Moro Akarajibe Egberate Odon. Togo peut egbe dada. La messe l'aimer. Elle avait niento et permouya. Nous me ganuna. Conditico. Alors les pharmacies matika nous. Egbe pour massage que nous t'aimons. Et à mon lait qu'on le intigne. On ganuna tico. Elle avait non nous conditikia. Et gatro hena dans le bout. Ne etale bu yo nu konditikia e ya trohe dans le bu ne tension lentio yo onu rematikia va da fidia e la gatro gbolo nu bu lentio voa ne le nu egbe yo o le bena gbe anu la ala pobe ku hire ke me gbanona e me godomo nya togbo exemple ala pore nu onu agbejijire vo omunu na konditiko ne na no wa egbe ko ngena wa dakwa onuko on le sesere nyamo ko tagoni de garome e dans divoir ke egbe e ko so de kwa mi kondio e talent di ala so gbe aduka ala haya epe ala duka haya wa egbe ise mi be nkume kaka ne nyalo nkure pharmacie onti mi ko ko le tiola o le tom nya pe la meso so le paga wa ne nyi bere nya kare nya tom nya pe e dimonile ati yole e goyole nyate kareji mila vole nyado keme nya le fi nyamela nyunu na konditiko va me laisser serrer egbe endudu eniyo omocha engrais alo omocha kakudono no me le di me laisser serrer ta nyame kareji be le togo le fia egbe yemi wona intido so wona tikia ate dado yi ne le lemi le togo le Yo mila dakpene mi anovi ko we o lon ye o de nu gome na mi sokodo enyake ye mi biawe anti e mila dakpe we tro ya be dokita le miame na novi pote ake pon profisia e to asinu subodi e vive to wa e le blombe e kondi batike ka flatiko komi plena le kondi le pharmacie wa ne mi no atike won wa ogba tro gble na le mianti ke ati ke ola yo dona mi abo hun ogba tro gbe lan le mi ati voa egbe ke ma wo dopo ya po ne ogbe doze ogbe nu ipo a ngbe lan la mere penti o wa nya so gbe akesana dokita gan be enya ke ye mi anovi agbonale de ke be poso ntiro ma dokita Sabli ataka o ndo akpe ndo akpe na mi anovi ko we pompo acha enya ke o gbro ankode le enya ba pa gbogbo to awo maglobe millionnaire ndele yo vogbo mbe effet secondaire nkando jibe eye mi anovi adila ato asiklo yewa ko be nenyi be yo voti kede pepe ana onua ela tenhe de go bude ova voa de go wa mi be amesia me gbo ko e ova na lo ame do wa e kudo le ko la wa nto be la me le san ho wa ne ku hebu le san na me anu atike a e de go de la te de zan le gbo nene ke mate zale egbo aka mi mate globe na atike eva na ba gbe anu po yo awo e won ya me enu po atike ba gbe no enu ke obe atike na eva edodoa eva wona nti do ke gbo ko mi ona nke mi ona be effet secondaire go be apa vegon ke le nti go be le ka na be la mele duwa la te va be ela no atike abate ba he no me do va atike la po e won amedo la no atike fi pa lon la te no so e o be atike do mi gba le podem be o trop la nuit o manu la no volant be yaku hu wa ese de do no na
yovoti ke obe zanzanti enke nya magbate gbroso to amagbe ntia nya nya wa mia ba magbe wa edoyonu gbogbo de le wa me ku heke kudo mia ba magbe gbogbo to nti enyin be nko nu so so to he alo dodo de kudo nti le ke gobio wa be nenyin be so amagbe de kan kumea ompe mane ade akpake na dado na me adovo wa ni na gbe akeke egbe won be nu cha gbo susu ke mi nu na ne o e cha ni na nyabu ko be ele se ele ke o la so e para ego blibo de ka wa atwa nu ha de ka nene ko be ele do amabe pepe menti leke be lolodo leke be drasu do ku to wa ku ba ti ke be gbo susu e won mi so nya be gbe wa ne mi de ade pe mi so na ko fopo mi kune pa mi nu na elate baba mele ke no ale wa ma do ma po be no asem na ya elate ni zan de para gba kwi lagba nuke wa dodo ke ye mule egbe obe zazanti o wa eye le heku heva kudo e mi abe amagbo be zazanti si nya ba magbe wa edoyo nu gbogbo de le wa me le o agbe apeto la casa enado mi abe lusi jalo mi abe mi yonji le funwa enya ke mi gbo fifia ne ma gbo mi sorti telo amagbe da la o nti ovoa edele me kokokoko ke ye kan ekiki vide ke rabe akoenti na mia apeto la casa mi le nya ke mi do ejeje sibe na amagbe wa nu sen le wasi eye ne mi ameko we du de kebe amagbe obe chua ne mi to asiso wantia e dana do gbogbo de mi atogbe ko mi amamo ba ya ka franka ti ke mi na nyowa amagbe won poyo so yodo ne wa do pe voa enu ke mi prando de desiro kita gbonifisi yin be amagbe a mi mu le ke mi la no pofo sese ke la no mi ame ye mi la no du la wo de kebe do ya magbo la devi na jukon mi o mi mu le po eni o amagbe de ka fifia le mi so wo atike ami labe amagbe ere ka fifia e dana do si gba do ame wo nene e na funa mi vile nya kala so la gon so nya wati o le ami yo ponu e mi bia nya o le gbodo me yo don ti amese am bro nya le do ki si le ke se sala me ke le do ki si ile ke egbe o na do na e ya pele bo me o de o do ki go me bro ye doctor don enyanti le ogboro ha nya tepe onye be amagbe egbe o kata egbe zaza no menya egbe zaza okwa atrozo onugbubu na ke omodo tana abali ke wa za yovo tike ha ike agbere nle amenti yovo tike no menya zaza agbere nle ndoku agbere nle ntio amebo tike no menya zaza agbere nle ntio bo mi agbere ko bele amagbe be nyameare mi de kuku mi na mi do vovo toto dodala wo yo kanya amagbe nti dodala o ikenya dodala o to wona nu jala o ami o nye dodala wa ne mi le koreme na mere le dorea dodala o subo ko o me do ha le vovo na mere dorele ya comme to alo do me viu no deji si do wa o do me viu on to afia sibere ya si ma si gbo ye kojo gbo alo yi ya o gbo alo yi eche gbo nkanti o fi ase amere o me fi ase amabubu e na do come viu nya bere do ya togbe ike la me ale are ape ame o jesi na do bo da do ale e o na be spécialité le français gbeme ami no amema nye o nya tepe do ma togbe le ame ale o pole ape am tututu a odo e wa dana a wo da do ne to karake mo no emo ame onya atike ike wa to da do na ame a jijelu ike wa cho na ame a onye ela me nye ni ike wonye cho jojome yejome amero we fa cha oku o da se na ovio va da se na ovio tanye ni ike onye la fa mebe onya nti do onya gbe ike ojina egbe aba gbo soso le wa dedo yi ne wa dedo le wa cho dari kekere na anan wa ze pele le ki wa ze do wonye ta amema utogbe ni wo za atike aza tukarake mehena vano mehena tukarake vano mi me sekpo vo ame oke va dome e gadi monu webe wo trozo atike wolawo le vome ke o manya ndeke chonti wa
o chakana anu ame ye o menya anu antiu ye onye ga dimonu ye onye o chodo ngota o va no ame gbele yo va le fobu mia de do dada mia de do dada ti no ni mi agbe kwa le ke wa tro asila magbe nti ye wa tro zo do danua enye nya sabenu enye nu ike nye jome nu ike la mo si ke enye wo to jigbele ke doctor ike we gonye le fia e wo ma mi no ya fia ya fi mi ato ni a nupo awo me bi esebere le be doctor do wo mere nu ka ya nya ma ebe wo ya yisuku a yisoro katare du kake to wo na ma na dure egbebe ya wo speciality re ya and I think a speciality re abawo ke ma gbobe i wo na katare du ta ma gloko be ami o ke nya nu sala o gbeari wa o le lo adome gbele na mi kake amagbe do ya kokoko ya elebe wa do ndele nti na wa nyo na amese amelo yo Georgina mi be leke ye mi tasi enyarika evedi ohwe be nyanya we nyatepe dokita gblo be amagbe ole odonu se wona dovwa amedo le yomea gamonu didie na be omule na bene edoa wona la mi kwade me nene ba mu wa we gble na nu alo gble na do alo gble na sina mi va me ma bi obe le mi abe ha soso me la me pupopo me ade e ha soso dem le ke na me de fo egbe etite gbebe na de enyi amagbe da be do da la de homa adase di homa no ne si ke mi na ne a na nene ba mu wa o ngba ba no do mi ame ano chaka mi abe do a agno gble do na mi wa do de la na nyi nene mu le a nya bia se na bia ma nya nyu na bia ejimile ya ela man kekero pero ya va ya chaka ba no mi ame ike o maganya me kanye ameke okay le do awo mo pa du ta to du bubu to va chaka togo me togo ntonto me to yo kenya ba cho to ta o le me ke mi ganye me kanye amagbe ola ikenya nya te peto la kule ikenya abacho kalao yemi va ro de mi aro kisi gibe pele sube matin ade nyoto le vo voya de vo to le nyoto do me ele be mi ajesi mi ando bon nei se gbale ki pona la mese be nyagbo le ministère de la santé on a beaucoup de la santé a cho pe a pe v 2009 mais odo se gbalea ye meke o cho amagbe do cho do fo wa po be le ko wa do e wa nyo wo le du kwa mema e wo de so to le se gbalea me se gbalea le gboro be ne wo amagbe wala o me jesu la ha chuchore keme be nya amagbe wala o ma odo o ga gboro ha be ni o ko me to me nya o be nya amagbe wala wa o ma te ha chuchu ame ha mo ta gome jeje nye be le be o ko kemenele ya o ko me to ya gboro be asimase mi jesi be danado ye o ko me to ya gboro be mi gboro be danado do ya kule kema e o dana wa dia da se la mi anti ni o di da se la mi anti ha fi abobo iko wa do na amagbe wala wa do me ta cho ye ide ya mi to domaji yo ye leki mi to jiro mi dibe mi akpobere leki mi achaka kule doctor oma onye be to go we de be kosa come a doctor ole o na be de obe USP o CMS o ke doctor yo kenyu yo doctor o le come oma wa o pona la me se mi agbole kwame le mi ase gome a apeto la kasa enu ke mi o mi le ji so mi agbo o tro ya ni be ole de menami be de kebenya ele metepe ele me voyo le 320 majiji mi ade enu gbegbele o daga ne amagbe awa no wanya amagbe 20 ala amagbe dalo ku wo na jesi onya amagbe dalo 20 o ke come to jesi o jesi mi da pe elage aremo mi trova gbowe enyabio se yin be nya keke mi Africa to agbaze ibo le mi anti amagbe wa ke ma wudo darea mi nya be edo gbogbo to ni edo dala be edo dada be amagbe
ele ke o poso mi abe Togo be amagbe be dodala wonti o takaro akpe e akpe ne nya peto la kaza nyawe paso ama dadoa e yinu tokede ke le ho nya togbo be gameke e nya ma glonpo be asihoho ko la do leke be don tia e chingbe vide le Togo fa nya dakpe chambe eleva e leke be leva ya mia okaba nkentia eduko pour la mi yoa le meya amole nko blibo oyida le so gana bak pajigbalo le fia kaflan yemnya sugbova o mate si te pobe ni amada do dalakpa asonde pepe daro asimi atos aso ezomble o rola to no medo ji kakaka yo la dase nu waji la tre homa vile dino homa dele homologation be homa dele o la tre do dino ye mi agbon be design atika chan lo pe lo ko la so do asido lo ko la we do chan kaka do dile be to afile gbe lo chan player aw gari mo to na mo le kondie yo leve pli nya nke mpo le Ghana mewa ba ma bia so mi atogbo le fie be zande akobia nya fufa mte do ntina mi be nkanti atike de ka dana do omewo bon et waya nya 3 silenti bon gba no we et là nous vivons dento et vegwan gba tikere la to je gbanji aton anosea et là nyobe kidudua be minister ke pona la monsieur be nyagba ya dasiroji et lo po lekebe atike abe goadia ki sire bia nani bia defiambe atike ya mon site pour la mede ba ho me po va je gbanji o et to do peu vovovo de oe o 3 silenti gbebe vaje emoji baso yedia ela jojina mi be e mi anovi ko les ans amaso le dadoa on gba no wo be yo de kape pe la nyewu amekotio ka flano no du sigbele ke mi pona kicha gangan le université a ma pa mi de kape la cité be e jade nyade to e no video we kaka pode a ela so dun ku me ne no vibu le du kaka le wechan ogba sina tele togwa agbado asine agbanya sine no vibu le duta be o chon le onu yaleke yo se be o chon le we loko poto wado ni ne wo ne kaka ka be wa transonu adodwe ele nya tike ko wi plena le nya chami late no we ne be togwa de lo so dore sigbe atike sinene no vi ko po be yo na tike si dada be doa ono duwe ye pa mapan ya wone ye po ekan ya wone ye po nu yaleke wone nko po wone ya no via tan glombe ese homa de bia nanyi be le o gbona java so enu ko chon so wone a ese homa le chonji o ni wanya be eswa amerima fin susu wa aso be ye be susu yo e wan chan le vevere le mite no du le we a mo po be la nanu se jirudu abe no vi yo le de susu nwenwe nka mia wo mia so do wa lo ya no vi omdo laboratoire ni wa be yo benua yo avec 2 pole fie ku fie e bia anya le ke bia na do nke manabe gbe wa laboratoire na o ni wa to cha wa fion wa ho tutu do vide be lo laboratoire so ya so koro ya ji so ya atwe civile so ya ade civile le me o to la nye o laboratoire agbeto ke le fun le we ni amoko school wa cha lo fian wa ola te we nya susu ke le pe wa emi so no ke daro tome a mi apo be nya no vi wa ola po vide le wa be do mi mi so China ke le covid mi nya wa na mia pharmacopée on to yo ne ka flan mo afi ko le gbe ne nya wa e mu na be dure gbara fi la gogo ore epe on to yo be millénaire be doko dana wa togbo o le jare 3 silenti epe sepe ke vale ya yo so lo atike mi va le préfet gba les ans ki bibe mazan yo vo batike wa o gba so wo amebo batike le so afibu le va mi gba les ans donc en ko be ko dide subo le ni mi ami Togo be amado dalao ni mi ado wa lo ado nu se ni wa klo mi nkolo agbe nyabe Togo be amagbe dodalawea dokita mu dokito nu fian la gan de ka
et fiona nous les school koko be fiasa mea e kpona de ke ba ti ke kudo egbe o be nya o gbo mi bi enya so kudo nu sin ke ye le amagbe o sia mi na tem kando de ke be nu sion oji ye la ba do gade me a mi ma gba ba no e pharmacie no pratique o mi la no ado jido ati ke wo da so kudo so ati ke ko da to le amagbe o be nu se me ma e pour de ndo gomena mi a se ben comme de odalo. Togo ba me yiboti ke dada benu sen ele nyibe Togo viwa wa bien hihia ke me milea egbe o tordomi subon donc enabe sukaka nya togbo wa mi zana gbe awo so dana do gede ne konji de gbalechan mia sole mia gboa gare mea susu gbanto ke vana tamenami ne mi jedoa mia sungbere ke mia togbere zan bobe elawo dore na mi ma donc a meyiboti ke dada nous saint lesi nous kenti nous saint lesi do yo voti ke role fifi ke mizana les pharmacies mais les konji o mea ate la tike sape o mea le yovo tike sape o mea ku konji o mea atike do lea ego yibe atike on egbe dada me lekekpo egbe zanzan me lekekpo o patike a ole donc nyacha nyawe Togo be a me yubo tike dada nimi lebe ne nyoria miatron sonu leme avade akpo atikere ke miatino zanle yovo batike sape ku yovo be konjiome minda kwena miabe nu fio lagan ke mi yona be professeur Bakoma be nu comme de ota et dokita Sabli et aussi miabe nu fiola ga be nu comme de dio sokuro atiki amibo batiki o ke wo dana kudo amagbewa aussi wa benya ne mi troba miabe do ke ye intimi le pomposo so gare me wo yo wa coronavirus are le miabe kwandi le togle kopiare amo gba bana kondi si bi sanene a do ke do ya benya jania kafla ame gbogbo to gbe konji vava lodo le vont si bebe kondi e do ale raba alo nini de ke bele le mi agbo le togle kopiado nyanya wa gomejeje avon vont to here nani ke amo ngba lo na be yo ava konji wa so gade me la o sécurité de cas lo consider dewe ya wa amo gba to konji vava konji mo gba fwa ya si le ke bele gomejeje ame ke la me la no gba me de va ma dibe avo ke o la pa mo gbogbo to dina ya pharmacie nto la pratique ekpo o le ya va kondi o fifia amo gba to le va kondi de kareka yo elage aremu mi va otro ya to ebe ya pomposo asi ome nu ko mi le po la si ome e se ke di ruado dada nyade amolo oro si adia e comité ke ye mi do de yo ano po ne be nu ogbo na mo wa no wodo se adia comité wade e kafra mi mi bio si mi dale me kai do ta me susu ye do comité wa do anyo ok akpe pomila dona me atutugba mi akpe dojo sibe Kenya va do mi agbo le Togoa yiru do de selo to ye o tu tepe gbogbo do ke agbeto suna gbole a asi po tepe de ka ke o mtu asi walo wa pe be lo tu asi achan ka fra mi akpo nu ke la jole mi ma homo da wale ke be dodoa nyame duklola e pe doje sibe asi ke mi gbe dare ade mi la gbe dare ne po a susu kamia na oso nti o e be na monu yirudu abe wado lekebe comité anyi ni wado asiome ave ko be nka elejo lika mo lo do do
nkami la gbate wa 3 sile ndo tine ganto agbajo la siame o wale kebe comité a ho bidasi surtout comment que on avait arrêté mais et be to doji serika ke mto te po be monu pata bia so e ba si me gbene ya to doji o le lomegami on avait grand lomea asi bla devant ele et midi sa to me de ka kaka po be nkele jola si de pepe me o e mi wo a compte so si de pepe ti ke ebe homale bwe consider evemi dongbe ya mi va a compte à gan mi ame sadidi ko mi osto asio me keken e mi so le kebe homadu da amoko mi lati so do da jidudua mairie préfecture kudo asidi poto keken o le kebe homa magbadidi wa tro subode lava asio mi nkiti ami do mi osusu dade mi be recommandation le kebe homo mi ke mi hogbede de fifi kwa le kebe recommandation wa ado a son lié kimilazon e belana be non la dodo asio mi le kebe non lava nkomi le do je sile asiamo to mi la de tutugba ese nu be jesio meton to ke odo anyi be wa no zanle depuis que agbotola populaire e be zanzan wa mi le po vide gbogbo de le asiomo amo le jagbagba asi dipoto o le jagbagba non do le jagbagba asi be association asoso ko la siomea non no le nkona o ton le jagbagba tutu gbenye asi koklo wa classique gbado asiame o di monu ko patala hia o te so wole kebe do e muso na mesiamo wa ma mesiame le lombe an classio e lo bo classique tan o bo ade e mole wa de mola mome metalika nya no na ejichichi tokede mebe enyawa ya nkonyi wa be enyagbe le ki wa okaka ya gbedo asiame kaba kwa ya sayoto via eke gbaba nyina wa nyi kashine kashine ele akpa subo amoko wato le gomena ameke wato le kaka petebe totro de mena amede que amoko devoir ele aglangome ado ele ngonuna ele mido asiamea mido na kweji na mobe mama kashine walo bebe la don eji amelo to ke gbanyina wa na fonamia o do na nyere lo la chonu la chongonchi ke me ve dogo no via voja ponu poa brr ebe la de va gomi bola tonu poaji funu me keke mi on de nu gomi no be na de awo ponu koja ponu poare e o la don eji e lo ponu povo amede pe ngbale gbo yo be ona be gbogbo le ti pona wa o te di vide na gbo ha gami amede gba ebe agbon ya de no pa agbadon eji wa mi agbon be asio pata me a dodo omle de ko afido le amero se gomi le wanyere afido ntokra ante omnya be doalo wa mi le glen le funu ya de ameko we wa le gbonbe edo amulu wa de edo da sike ponkun na mi ameko le committee amebe na de mi na kakaye wa do ejesi be de kebe doale ne wa tan wa so wa no hemo wa ju wa hemo ne de kebe do mi po be le monudo le lo do anya mi gba so fiamu be so je la klo wa do gbe o la o le kebe mo a ro sedio a o le sedio ameke o si akare mi so do tome enyi nu ke mi lo fifi mi wele de be amoko le nkona sia wa hodo da si wa be na de lo pono vio de la sime ke mu chomba veto wa akpo be mi lo sedio wa do alo wa ponu ne biadoi ado ojaba plenu la se amede kele sanu gba e wo kele sanu anto chande wele de na do nkweji ni amejaba plenu abi e chan do la do ebe kashne ile gblon kokoko be ka fon la pa home fian fiva home no zame o ma teve wa tune fia fiore nkola o la dapa fian fi mile e akpobe amoatrozo afokuna ile ba home e no dapa lita e biajo ado ni wabale no e wate de afokun wato la pa home e la nyobe bia wa fe me gade me be la siome
et novio c'est comme mieux débé au doit notre chon cache ne va me rom le chon wa quand il doit c'est amepo on m'a pas viré ta oh baba do volo kafla l'auteur au connaît bien on t'a que ta da pas doit et nous dia pe on viré mi po le wa diolo ya susu en le o e asiami tonto wa no yin soja ni wa do ko wa no yin soja ke no vide ke mdo cash ne wa ko be afoku be yin na yo we la me ndo cash ne do si mi bonu pe a kafla ela ma do la mi e do ale nje la ma la mi e wa donc yan to pe la agbagba a 3 si le no yon ti pa susu on le mi le wo mi gale gbonbe no le sanwa de mi gba lombe nous plutôt bia solo no kan et nous coller sentio et wana na be da même solo le kan que le sentio nous coller sentio wa e ja no démoler même via demain les gars me au démoner be le solo kan et nous que le sentia e ja gogo nyede kakala yi ado nu me non to chan ne ya gbon ya de non wa ke be ja ko be mama mde kuku aw ngba ka sinu anti ode la me se me ba le we dok e be nya le fia nyolo a de ku gande ni o ma we kwa panyo o tenir et la d'un bout de me filer et on il dit ah oui qu'elle les boit des temps et il dit pour la softien et ya Georgina wa ni l'émission ya wa si kwa je enya bio se a enyi be ameke nto le sanu ade na meke jaba prenu ale ndi be mo de dem le be ba so asi sofion no ovare ne gbo be e yare kem le diare ameke le sanu ade ma si be ja so so ene a npo be ni enu de ndele ki a me de capek polele kakaka zando kudo ndekale ame blave vale kaka zando a bravo toi et qu'elle a caro me sowo america to la caro me sowo lele ke ba mi atando la gel do ko gbo ado solution hydroalcoolique le do ko gbo ke bo vile ko gba so kula lo on a be elede et nous subo potone et nous ke dia plan sans ho mi akobe ado fifi ntochan na no benz ko sana voix o jaba plavoie ati le wasi o ma no mo agogo yo be enu ko do e won ye gan be ati enu ayinaji o ma te didi kaka so lo ho to avo e na ati didi la be so lo so fa mo to le didi e na ati na na fo sa to gbo o me so do me ko be tani monu de ke mi la tezan e ko me be monu le be gba to asinu wa o la te wala si me fa toro do pe yin fo sala wo ro je pe ni bebe to we to ya to he dia mi gben so gam jija me be na mi le pomposo ami bo ba ti ke o ti ku do make dana amuko we dana de kebe atike wa eye de ke ye dokita gan po be atike yo o chan o nya atike ko la tem dado ayo yo de ke abe ko dana de ke ba atike wa mi ase dokita gan alo nu fiola gan pardon nu fiola gan ke yi kaflan nu fiola gan ke bi komi se fifia e gba ya trova ela ba gbonjade so kudo kadodo ke ye covid-19 ya henva ati amebo ti ke dato kudo dokita yo voto wa kadodo wa e ya ba tegbe lo jinami lo be nu ke to so mi alo le ke yo po edo wa e ya ba de nde gomena mi ase be ngomede de odalo dododo le ke fio ha odo be ni amagbe tike dato e wo e ba tike a ba zon dododo oji ni atike abava do yovo ba tike sape dodo won e mi dola abo amagbe tike dato adin gomino leke azonlia o dola zon ya kaka ye atike alava do jovo be atike sapé donc ani mitin fion dodo mi denu gomena wa yo zoreja ela gbanyi nu sen gade na togo ba amagbe tike dato e togo violate no po nu le amagbe tike dato be basinu ni ho nyorento ke do yava yemi yo be ni Amérique pobe atike de lesi ne so eva mia jiji atike akpo pobe atike alate he nu nywere vana agbetobe lamene mia tenda edoye ke va ya o lo sugbon o va sugbon mia globe mi ko atike sigbe alofare kanene yo sova donc ejijo ganre be nyina mi ko ebe
amagbe tike datowa o le jibe yo atcha ya hende so va togo be la médecin be nyame ne ba nyibe wacha o le wodore donc a jijo gane be nyina mi nyabe nyanya do le ameyibo ba tike dadame kemi mten de na fiona donc kemi yo va enabe e cadeau de no miami emi le kwebe so inkwa elanabe nemi gbatin po e wonade na edoye keva edokola va ne cadeau do wa lenenia mi lava kwa tikero ke ola soku yovo batike kemi pona le yovo batike sapea ku yovo konjiwa nemi le cadeau do wa mi atemba po atike de nenelo ne benyi amagbe batike dato alo yovo be dokitawa amesia medola nya nuke belaten wo ne doreva kunuke maten wo na mesia me le tepe le wo nuke su eba lo sinuan ela nabe gomesese la no afi amere mate va be elija badode ke matin dawa e lava nabe afoku lava vawa ele bena amesiame bano wo nuke ekpobe yela tin wa ngba be ya va wo nuke e matin wo nuke mpla wa ba be la va wa e afoku bava e amunyo nenea midra gblon chambe nuko midra no wo ye yovo do ye ke va ya obe covid-19 ngba to mianti wa midra no wa echa ano do masque ano classe ejeji mi ngba no gogo miano no he nu opata dodo opata midra no wenti ne edoye ke va ya covid-19 ngba to mianti olo. Yo mi dakbena mi abe nu fiala gan professeur Bakoma do be nu comme de ota apeto la kasa onto se ora jesi kole ni do mi do na gole so enoa université be school koko alo school koko ko na université a be pame ke va me be na mi odo ku do dokita wa de yo ho mi abati ke do ho dade bo ya odo so ntiare mi gba poto le de susu bua mi gba poto le di ati ke bua lo mi no tebe won ko yo so be daro wa gbo wa no odo so nti bo are do hian ne npo de pepele mo wa ke npo ko ya gba toto yo be enu me wo kuku a ro le ke be le do o ma gba ko be covid-19 be do a mi meje si do asan egbegbe ha le ke yoho doctor o menye kakawa me ha mi menye ha kaka ne mo ta mi agro ko be ne covid-19 be amere de dolim mi ahwedare ada to na ya mele ne mo ta ma agro ko be elebe amagbe wala o kata na nya be ne do ma otogbe be jesi over amere nti over ho mere do ma be jesi o le tele no kure koji ke pona anyama ubo enya ina bia kure atike didi be nyantia to vona covid-19 be do dada mi gba poto do dam ta mi cho atike o choi na covid-19 be no didi me o choi ya o le nti do wom ye mai ke obia amagbe wala wo no ho ni o le wosi ke atenpere covid-19 be do le la wontia ye mai ya otu mona tepetepo matencho fi aichevi alo kaka ba do atakpa ma alo ai karao matencho afuma ha avao ta yema yo va ame o tere lo mentia wa o hi atike ova ye onya atike sigba alfa o nene ba atike ko davare apeto la kasa minyabe atike a okeye edoya va benyi doye va o kwado jesibe o npopo atike ne kudogbo ekeke mi o mi dade atike abedo ibe ave wulendia elo alo jesiko we do adina tona jesi wo atike mi aka mi da me se me no so
wo yo no cho atike va no covid be do lele be nyame amagbe wala reke me atike reke va globre nya atike aleke dana covid ela ma covid amenye do lele ki menye cha yika mere me da do ma to gbe po ye wa tenga po aso akọ aglobe atike aleke yi mo choba e dana covid leke ame ata kare dana covid ke do lele am no cha ta wo cho atike over wo no nu pom cho covid antia ti gbe miawo le didipe mo nu po mo oji pele radio pele ko wo mebe nyagomede do yo amagbe o han wo la ha seleke do a wona doa jesi oke no na do antia wo po de jesi be jesi gbogbo yo ko na be no na do le antia jesi mo onye ndeko wo pana ko pe na ko gbesi agbe do mo to gbe ne ogbo be afuvole wa me o na do chonti ho do re o le na me ke ne palu le ame afuwa wo me apo am papa o na do chonti o mo be pe na pe ipe pupu ipe na ku ya ndeke mo to no ama do mo to gbe mi danecha o be o na ha be gbogbo chi na fo na me ke do mo to gbe ha mi dana do mo to gbe ha cha ke amagbogbo lo po be jesi oko tana do lele enye ndeke yo na huhu ke o po yo ba ti ke be ninye pe ama choto yo ipo bere ya ti ke are ma ten wo pe na covid no fi do le lama amana be gbogbo chafu na me ya tonye wonene rohin amede be asma ba ti ke le yisi e o gbogbo chafu na me ama choto yo ipo bere ma ten pere covid no do le antima amana gbo be vole wa me tonye na enu ya avuvo ela volunteer ta susu ma e no ta me na amagbe wo wa pe ocho atike amerika mo cho atike yi gobi gbabere nya atike aleka menye be ada covid-19 o menye o ta o gbabe o menye o tare ami onya nudidi le atike o mere no do gbabere wa pondele mema yeta o cho atike o va if ya ki mi so atike o ho bayi dókítà gan ogbare o na mi enu ankekeke yo la odo so atike anti yo la de nyanya logo na mia wo amova nyatepe amgbogbo to yo ko cho no wa nyemo no tepe ela ma yi menye commune men no lata zigeria mono na tepe amgero mi ba me yi megbogo mejeje me be mi wo o mari ike na mere acho atike ba adasi agwalabe me cho atike a pele ke me ava do atike a ike me cho bare egbe ya pele ke me ileme ye atike nkonye leke ye leke atike atenno hafi wa gbele ta onu kata me anya la tikantie ana wa hunere agbale via me ye ifia o pupu atike wa pele susu wo maganya me ka ba atike o le do ta o tronko na atike o ta ne wi ba ko tronko na atike wa no cho atike wa ba do pa won manya ne ko se wa atike o le do ro ale yo ba atike o le do le phrase we anonymat ta o ba la atike o do wa o pobe zegbato ocho ami re ke va kwa hafi ocho brani bo aseke ba wi re ke ike ocho va kwa o to dodo a atike ike wa cho do onu ike wa cho do atike ogwa oyobo de oprenele c'est réactif yema ike wa do université va na 40 millions na commune be do wo menya magbe wo lo dede ewo na 40 millions mema ha chocho fofofu ke o do le commune mais ça mo acha aku de virer le main if ami wa o atike nti do o de gare chona obuno play actif ke o le kene bona yo vo de o prenele ke o plewa o tu de o avion gbalemo somo ke wa heva atike o mefa ta actif ke o no do ame atike wi de ka pe ko o tento po atike wi de ka ma mo o po atike ameto engbo wa pore ka pe e wozo ne e o ko ebe atike ma wa rohi no ga tro do po pe wa gbo ko be o do po la gba me ife o ja cho do po la o me no to la o me wa ya mi go toji ke wa ya mi go toji le mo de na no yo be commission bioéthique ife o na mo be no o ten do na mi go toji ta atike me to mo ko le wi de ke ma mi gban to me ko do e ko kwa meto ye ne le afa pe ya e wa do la mu ko to nti po wa ko bere de atin wodo a aro ma wodo a ta mi agba nfira yi mi le gboro le togobe
mi pon atike na covid 19 menye nyama gboro mi lo mi le gboro be atike ro gogo to abe jesi onti do onti menye de atike lo do adam hareko yo akpe dokita Sabli dès que ye mi apeto la casa de nous comme do pifia mi la ko do desibe jirudoa ele huro ye soka ka kemeke ye edole ku aba genje mi abe togo doa me a jirudoa mu swalo darepo ele hwa ma bio mi sebe ahwa ke jirudoa le wo dede ke be do antiade loko po de jirudoa be ahwa do enyo nyanye de ali jogale be nana nya ko be que doya benya va diulu aso dodo kwedi mu so asiebe haso so ya de ka alo meyo de ka pola a odo wa diulu ami alona mesia mesile ke miato la casa gblonene ke ye amagbe dato amoko na yovo kandido du comme to amesia me so be susuva eni comité ke yo do anyi o so de na susu ale susu popo be afodede kewo la wo ye ba adon du kwazio wa mkano jibe afode de won keke won pe do mi anti be don ti ke o alo do fe ko mi legbe a mi tele do fe won wa ape ko mi o mi ado pe edoke gomo odia no oye ji ne mi ate npo gagan po jirudu le dolele abe asime ape elaja aremu eyan ko po be aso pe mama to won o nyi ri chan ape no dagble po be leki mama gble fi abe jirudu awo edo da si kejia nkanti bete ole kebe do egan be ke do ava mu jirudu ade ka pe pankodo edo ikaka du plan to ba come e ho do da si be irula wole de kakabe to go vide pepe keji do la wa jia ngba ni kuri ni o adobe pomito nya ko bele dopo chocho ke no nenia bila ke pota ne ho nya ko be jisi toke de sin na mi wa ke le kebe do ade nu to mars me alo 6 mars e do yo ndole ya mimdo sale togori wa gbemia le ke mi ame kondi be nyon le fifi atike kudo magre le fazer beaucoup matériel ko le wana mi fifi o so le yodo na mo wa oh alo yo dem nya magbado kengbe ni nia enu tonton le va do me mi po e le kebe noa na monu dokita gangan ko le yodo na mo wa o ponu jeje o tele wa bi do achan le dodo tore de mi jesi benyi be e mo de lebe olate wo fan ko late wo ni ne gan olate wo wu ni chan ya lo gbe dodo ra me be e dopo to keke chan wa ni be do danu ba na mi ni amekole e do ke mu ni covid wa ta po gagan tore nti jaglo be ke mama glo na fifia ndo edo la menam je ba no ba foji abiaso jidudua be leko oklon o jagbagba be edun le nyone me vile pepe kele covid 19 a wa gba no leke ba foji leke be moji wa gbaji monu ni edopo choko le kafla monu na yin subosan wa gba jimonu leke be do chan wa pota no lo yo wa pe ke wa mi le na mi le nya otro ya be covid 19 be doa kafla edo bada edo nyira ko be nyi wuna me voa ke eva mi jo po ebide na le me ibire na gbogbo dejo to so le kebe do be va mi nene mi ase gome wa ya ma gbo po be français gbo be a quelque chose malheur est bon nous gbogbo ba to akọ no va ko nto dada wa voa me ke nyu ato na le o de nyu ato le me nja gbo wa monu le mi so kakano dibe elate va o le dia to go vide pepele to ayejeje so gbeji be enu ko bia mi be mia o ne covid 19 are miawe le miawe le jiru apom jeje so du me vile pepenti be o se menam o bo ma no to mask so jama no yo menam gba ma no so mask wa o ma no klasi ma no weleke yin gba no yin gba no church o amro ko le bele do gbeda kuton am fi o be mi gba no church o mi no subo mi no le be mi le we le jiru apom jeje so nya won tia nkanti eso a ma gba be ya gba welede
parce que les mi woni et dola de poto nya glo ko change la te poto les gars ko so daji mia et on la te serve wo et nous bonami ya no vi amado yotoa o glezare ye o nya monu sugbo o nya pepere nu gbogbo pepere nu sugbo e bla gbobe sigbele kodo si asu ni nia nkati o tomate do centre de fifi amevi ametameni amamaton o le du o do centre pobe a même le dibe anu yovo tike wa le yifunu e o la da magbeni wa magbe won o pe to je sibe o do epo o yifunu yo se na wa e wo do switi e ajikama no sobe o la yifunu be adado agba hodo bu wa nkati o tomate do abi kondi ye mle do ke mai yovo kondia musite kwa mu yi obi kondi inu pata isusu nye ke ma kpɔbele mɔnu valia ɔnu wòle kebe nue togo atsami do programme sugbɔ ɔbɛ ati paludisme tuberculose enu aleke be programme vɛ wɔn kekeŋ nyɔnuvi ko le dadɔ ko ama gbɛwa o le wɔdɔ so ti kadodo kɛle programme wa ko do o domi ni mu nyɔ wa programme wo le gbe fia epe gbogbo yɛ wa tsɔ le fia epe gbogbo de yɛ kpɔmɛ n'o nyina yi mɛ nɔ kpɔmɛ nɔ si gbe. Avons les ports nous sortent Togo vient les bouins, Togo vient les couilles. Mia wale de benade. Mia no kadodo torek ke diame. Mia so agbene Togo vio. Yo, akpe kaka. Sigwede ke mi le gbune ne ne mi gba potole mi ami wono dia we troya torek dia amagbe dodalao be nya ile vevede na mi do ami po ebe amewo ni ye adan le wa hawasi sibede ke mia peto el age aremu gbenenia amedo aka flan yovo tike nunu mu jonathan nawe o jina be egbe wa dagbe le seme iwe anu alo wa so gbe ho da tike bo atike wan be dadade de ke o dedo e la ba nu fifia ma ba henu bu gbere le nti o wa e na ye mi bionya igba to jimoji e mi bionya jume video so kuro adam ke o la de ye miabe amagbe dodalawea wabe duwa ba like ngogongongo wa ne ba yinko wa o so abe susu o ke so ba mia se o dalo ne ibo ja fion gbe a o ne fion gbe atodo ke mi la tezan mi apo kukina edoa e wa be nkochan ladile ejude pepe mi o la be togoa epo atike na corona be nua abi swate atiki kola jina mi ole ja atiki adodo ke mi la tenu edo amagba dompo na mi le jua me a one ji na mi gafi wa po be gbe ale odo a hian be amoko le do a onu nugbe a no mu nugbe a wa o matin po e be nguson donc me jiba me sia me kele le do re alo ngba le do chan o proposer na wa ja gba be ya nugbe a ga me a ne edo ne vono gama ohun to pe la gbo ne date vono po la gbo na me san be edo egbe a odo nyire ejijia dokita gbo na be egbe da to mu le dagbe nyiro alo o be ati ko munyo donc alo ku ve do ma gbo no be konjito dokita wa ono do confiance re egbe da to ozi egbe da to chan ono gba brese bra ono ga gbo be o le denigre yo ta yo ara ti po do o le demiti yo ta yo ara ti po do da ona yiro shashaji ona yiro ai mu puji ga kwa mkaji be okuvo ya obenu ngom se ala we be do alajo dókítà yo le konji oro do ga pele egbe data o alabe ne mo na poro nu fifi abi le podomea konji me daniel tension konji me daniel ati kokora no voa nova amagbemea e dane abia ana le conduite que voir ma vont pas gbero bon no da gbe na lo nura la po ma ga se abinko ta dókítà ine le conduit ga kudo egbe dato o do la do la si me ti ye conduit selia egbe wu nenu ta ejebe na wo me fe ono ju ye wo do le ju me nyebe conduit ta la gbe mi ga me nu gbo la be ne dans les sene ne pe nu la ele na be evono wa ne nyubo o do le ju ti ye konji tosele e amagbeto la awunu la e je vo o la wenene wa me fe o do le ju e ye wa ten khona du kombi wakata onina ni konji be docteur o la no do do du la si me nu kentia sigbe o danati kede wa
oglana ko vena minuit bon fiona vena de mi didi le kene elanyo oglana ko minuit gamea no lo do ku konji be dokita wa gamea ola pedo wantine ola te no na leke amona no atike ne ela te pedo wantia enya ke miabe gbedato la glona miabe konjito yo la no wode eji enyi be nko ola glona be egbe ya alo achia edana de areke voabe kombe na coronavirus on ko pati kele penu be ogbran be ebele wo wa palu la no dun puno o ma no gbonyoro wa be achike ya alo gbe ya enana ogbon anyere achike alo gbe ya edana palu be mi so gbe ya emi le nanye dono le konji so le traité palu na wade makpere wantie corona be symptôme la didia alo mi so le pere wanti bone respirer on no gbonyore are mana corona la joa donc susu la so yi po eni o dokito le konji won yo mi dakpe na mi do mi abe enya ko mi de do go fo ta dokita le mi ame dokita Sabli o le ji ejiru a chan jumevi o chan mi o chan amagbe da o chan mi le ji be ekadodo de ba no mi ame ko yin dokita yobo dokita kudo ameyibo dokita le nyate gblen ya do me de mi agbon be coronavirus ya ona be apeto la casa gblen do nko coronavirus ya de eye ja ekadodo wa ye wa va ye le npopo nu ade nu kena ye mi ayo vo be dokita wa mi mte wona dokudo ameyibo be atike da towo nke gbo be so kadodo wa mu le mi amedeke mi pono wa yo tanti ka wa mi do ape nyao be ke ne ma so podem ke nyamu dokita school nya to fo be wa fi oyun be ama udo atiku sesewo o henanu nya me sugbon bana la mea on pompo na mi to hede so kudo amagbe dadanchiu yala ni ankore ke mi la toa tamyo wa nya ma gbo be nu ke gbo be so yin be amagbe dato wa on le dodo de me nya nke nya mpo wa do be amesia menya nu fia to de pepe dokita de pepe nya be amagbe a un sende lesi be edoyo nu la amagbe me voilà keyo la zendo le keyo le dedo ele be amagbe dato wa no dodo de me keye doku bobo de ba no apa si apa udo su be nko ne odo atike po so atike va o to no bele ke mi po edo weleke a bobo yin wa ba no amesi be ya te doli alo ato alo so ndonchi ne ba yan ne ba te yin be enu keye yofu dokita la gbo be enkan do di be amagbe aleke ne mi su ena dono ya leke ama ba gbe nso ti so yin so la ba be konji dokita on to chan no ngbe nene be nu jowa nkan do di be ne amesi edo do kwedi ye edo amagbe yo do yo to o be gbeleju o fofu le hasuso de me edodo de le wa me a kari ka dodo wa ela aye di nyu ede si ele ke be de dogo to hede le coronavirus be edolele be no ya menini enyo mi le dagbe na jiji pe nu po mo to ko we gba le wa be mo o be nko efiensi a le se mi abe dodo yo wa mi le yi mi abe dodo a be enuwu bo a mi aso nya ne mi ma me pepe onu wa so pota ni nya so nya trova peto la casa gbo peto la casa de neye mi abe doa eni do vevede ama onyi ama hwasi ye mi nyacha mi de na susu na de ke ba ma won ti bi aso yodo na juko wa mi de bi oso mi agbo be mi abe dowo wa ne ba poto no ye jivoa e kadodo kudo abo bo ano hasuso de me ke ye dola no edodo nuwa ni ye mi ejume vi o le bi oso mi agbo wa mene pepe nti dokita gan o nya pana mi be mi va mi ha susu le mi asi do o kan do mi aji o kan do mi abe dowo wo ji ncho bo be mi aba ne yo awo edo aroju ni mi ho pe mi aso he mo na do mi ho du de kebe edo aji enya ke la si o yo la so potane we to ya be enya o etarji nua enyi covid-19 pe amagbe dodalawo
pe pepere nu mia gloko be mia peto professeur Bakoma onu to sugbo kure kuhi okele amagbe olo pe do wonti yo gboro be hia hehe sugbo nawo wa ho ne wa ho hehe no anya o do wo nyi no wa da tike nyi ike amesamara da sireje wa za tike abovo ma no me a ehia bi mi anodu ne wa na hehe ame a o mata yo America dare ho me ala mo kuve ti mo le kinyi pula aj mi le ne ko wa papa me fe America no erefe America pe wa na hehe amo ehia me amora subo da firi e America le hehe na ndị ahwe ele me na amu subo le todoi ta mi o ha mi pote jesibe mi abe du mano a ele mi ahere me gotomi ya ta mi do re mi adokiji cho 7 avril 2018 ba se regbe mi do re mi adokiji be ele mi anodu e mi le gboro ifia chaque préfecture fi la ya mi do bureau préfectoral que mi do bureau préfectoral voa mi fa mi tendo bureau régionaux le yeyi que me mi le fi la ya pour le constat ike gbana me mi ja chamedo ika a chite a di chale du ko kaka ba idapon wa do région par région a pour bureau que o doit de région me a pour tout pour non a na sensibilisation a pour non wanya leke mi a kaka ba assemblée générale e mi a ro fédération ne mi a no du que mi va no du me mi anya bere leke mi a miasi université to wana mi hehe de ke hia mi a miasi docteur o mi a ko hehe kai o wana mi miana hu mi adokime akra o ni kenye mi abeku o ke e ma o me ka dodo ike mele kaka ka dodo ya le alo bodu ko me sewu yi o e ne ka dodo na va sewu a du no ke me mi ano a e ya de mo na me ko ana mi pepero wa ana mi du no ha ya na be gouvernement la porte jesi le ministère de la santé le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche on a dit oh ame o la gbagbaje le kimi awon apere wonti o ame o nana gabe pepere le duta o ha wa po ame o le ndewo le kimi awon apere wonti o woni mi kata mi le du yin mi le hanyi mi nya hel mi ano o do mo america ma pere no mi anti ta enu mi ana mi anya konyibe mi o mi do de mi adokuji emi le o evevere nto e be mi ano du nema atomo ajena dakpe na division de la médecine traditionnelle qui les pérémianti wa pérémianti mi do bureau préfectoraux wa pérémianti mi do bureau régionaux kake mi aga bia to tukwasi gouvernement sibere wa cha no jagban wa keke pepere won reta o ma ga da simi be mi won da simi ko be mi o le do ta mi o to ko e to chevio nene o eyan jirudu a ele to ro dia mi kanji be ese mi abe yoyo el ajare mu mi abe committee a obe grand lomé be nu to wa me pe ba asi gbogbo to chan o ti copy me le ke me le won ro nya kala so la hoputa ni wo tra ya be yan akpe asi vitu kionwa ya blanco be les préfectures okekemea mi donne le comité préfectoral de gestion de la riposte qui est préfet Olinkona au rodation akudo mairie collé le kebe préfecture mea ole odo swinti nkaja mi yana be asio lo so agbama daro moto la po agboji e amenela so a Philippe la plus le gbawa asi beyivo inu kekian mi so do mi ame a contact mi wa darebe manye asike meyo otopado alors asike mo ntopado chon wa mo ba pona la jula o me kaka wa no funwa mi po mi jobe asi vivio le mi ame mo ji vivio dia mi pe do je sibe funo chon ya sivo la kwa me ve ton ni o to asi dodo o ya sigbo lo no ko la nigba funu permission le pere le ko me a ba dodo le nu won keken tinami o so nu do dara gbojile sapa dodo videle so kudo nya ke bo mi o tre antia di ma gbonya ve aroton de kuku ameve po ameve owe game alili mi fo enyo ya gbon po be egbe a covid na be ya no vi ko les ama gbe so le dado akudo eko yovo school a oleju e won zende ke mayor français gbe mebe volonté politique ke yi ti subwa e le sanro wa akoya e donu dodaji ma de ku mi no vio be
wa ti ko jinya wa mi wa le sisiri e wa te odo yin ko nene lo mu we ni no wa e mu na be la ga po monu to ya e so ku yin so ya ma de kuku no be wa le sisiri wa da fi o ba jiro dare gba yin kwa glonsari abe ela jiro e so me be mi ado kondi ha ton kondire ke yovo amoko yovo skula dana dona molea sigbele ke belegbia mi ado mi ado kondire ke ya novi o chan ko le batike o ko sana le funu do yovo tikia ani kondire bia na yin be kondi tongwa bia yin wa chan dede la ni monunde ke mi la so na mi ame dukwa be mi afte ve dadole afi vovo fa et a contact lan to so le kebe dormia elana jiru do achan la kwebe ya weleke aroye ma weleko enyinu nya veke maso tare nya tongwa woji magbonva mu le vevedo nke tia le jiji wa asio mea mi pana mi anodo o ba sana gbe egbo le fun owu dokita amro gbon anju to amdo donc e won kekian ele ni ko hina ke mi do asio me chan e ve dogo le kebe nu emi le bien mi adoko sebe leke ba me okudo doke nyato le wade leke bele do e wanyi nya video que le pondeto le golo abe doli ya on gba won be enya on nke ti mi ya si omi emi ve ponua ina mi tele bredo lo ape oh to we nya pe do enya tongon wa kejo tasi e le vevede mi mama do sana egbe o la si omi a e garma ndo kusuji po gbe won rona ba nufia la gan won be egbedo le agbola wodo afafa gbe fafa me yo si anodo eyin moko to wa o grandma ko sara yin moko do gbe o abo critique gbe won keke wa o sugbo la si o me kwa me so la kaza eyan wa be vie to fi ma ha ma gbe wo lo ha va plan gbe wa so da na atike o tane mu me ponya ma gbo kwa ama gbe wo la va pratique a o ya gbe abeleke fo ayin o ba da atike a ni o le jiji la atike a ma ponse won mi gbogbo apeto aja aremu ebe nyan wa o vivi o le tepe dokita gan sabli egbe ale gbo jan kola hopota ni otro ya bi anyin no enyo ndo ape mi afofo fe o gbo enya gbogbo to kukupo ma de na mi abe jijipe nu polo be mi aso enya odo do mi veve to ami ngba to te po be nya ba le doa ne mi awa no po be so amagbe dara opo atike a de yovo dokita opo atike o ela nyon u be mi ahemo be mi edu angba ba je mi agbo to emo henu ozanza mi acho cash ni mi da ya medome mi a pe gbo be mi adome ba katare nya no vi onti alokokoro diedi bo ho ni be baba be mi wo won keke be go edu abala medentia leke asila si meye yovo dokita okudo amagbe dala lo do do pa mkano jibe amekonti baba tobe do ala nanya ma wula webe don ti de la nanyi be nya te po ni ba me ocha gbo bo mi a he mo be do ngba je mi agbo nyi veve to ape kaka mi a he mo be do ngba ba ze mi agbo mi le da kuri nya ma me pepe o ko we o gba so wa be ga popo ogun wa be ga me yo ba nanyi de mo ya nu be yo agba de nde gomina mi so kuro de kebe edo akudo amagbe dala o be do wo onti mi le do ape na mi do mi abi to ro ta de kebe wona mi so dada nya mi wona san kuragbe voa mi va troe e mi ti ami le we me dagbe gba mi dagbe isanga si le kemia mi na po mi le emuaji ga ho nga kemi keye jiruru agbo be o le kemi gbonu do wa mi gbonu sugbo a mi anote a mi na note voa keye do a chan po vo do papoto le a to da si be yin na mi bi papoto no yi eyan oji ne eto kelase noa ne ba se ape na mi esanyo na mi lo bye bye.